Coronavirus ni dɔw ko a ma Covid-19 banajugu mun n'a bɔmɛ diɲɛ kɔnɔ ni waati n'a tiɲɛni barika a bɛ ka bonya kosɛbɛ. Mun bana nasugu don, mun fɛn don, a bɛ san caman bɔ diɲɛ kɔnɔ. Bana in delila ka cari waati dɔ la, a ye tiɲɛni caman kɛ dugu dɔw la, nka a danna sira la. A nana ye tuguni san 2019 kɔnɔ, bana in nana cari diɲɛ kɔnɔ tuguni, ni a kɛra Chinois jamana yɛrɛ kɔnɔ. U ka dugu dɔ bɛ yen ko Wuhan. Bana in nana ye, a fɔra ko bana in ko a bɛ ye fɛn ɲɛnamaw de fɛ, ni o dɔ ye tonso ani ka fara fɛn ɲɛnama wɛrɛw kan minnu dɔ bɛ nazara jamanaw na ka caya, n'u b'a wele nazarakan na ko pangolin. Bana in a yɛlɛma ka di, wa a mɔgɔ faga ka di. Jɛkuluba minnu sigi bɛ diɲɛ kɔnɔ kɛnɛyako hukumu kɔnɔ, olu y'a jira k'a fɔ ko baganw de kɛra sababu ye hadamadenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka bana in cari diɲɛ kɔnɔ. Nka a fagali a barika ka bon hadamadenw ka yɔrɔ la kosɛbɛ. Wa debi bana in yera diɲɛ kɔnɔ fo kana bila bi waati in na, fura ma se ka sɔrɔ a la. A tamasiyɛnw olu bɛ dɔn cogo di? Kandimiw, mura gɛlɛnw, kunkolodimiw, fo ka taa se kɔnɔbolow n'a ɲɔgɔnw ma. A bɛ kɛ sababu ye tuguni mura a barika bɛ bonya, kunkolodimi fana barika o bɛ bonya kosɛbɛ. O laban bɛ taa se fogofogodimi ma, fo ka taa fiɲɛ yɛrɛ tigɛ hadamaden kan. O laban o bɛ taa ban saya la. Mun de bɛ se k'an kisi ka bɔ bana in ma? Jɛkuluba mun ni o sigi bɛ diɲɛ kɔnɔ kɛnɛyako hukumu kɔnɔ, ni u ni diɲɛ dɔgɔtɔrɔbaw tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma, olu y'a jira k'a fɔ bana in kɛra sababu ye a ye maa bayirika de fa diɲɛ kɔnɔ, k'a sababu kɛ furandaya ye. Nka mun bɛ se k'an kisi ka bɔ o sayaw ma, mun bɛ se k'an kisi ka bɔ bana in yɛrɛ a kana se ka yɛlɛma an fɛ, ko o dɔ ye janto yɛrɛ la ye. An k'an dɛgɛw ko safinɛ la, an k'an yɔrɔ janya ka bɔ jamama yɔrɔw la, ka dɔ bɔ tɛgɛ di baw la. N'an bɛ sɔgɔsɔgɔ ko ka yaala ni musuwaru y'an fɛ, n'i y'a dɔn ko ka ca i bolo, ka masiki dɔw da la mun bɛ yen k'a bɛ se ka mɔgɔ ka sɔgɔsɔgɔ kunbɛn, ani ka gel hydroalcoolique olu minnu bɛ feere pharmacie la k'olu kɛ an dama ɲɔgɔn ye, ani ka masque san masque minnu bɛ yen k'a bɛ se ka an da lakana, mun b'a to n'an sɔgɔsɔgɔra sɔgɔsɔgɔ in kana se ka cari maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bana in a yira k'a fɔ n'o ye coronavirus ye, ka jugu maa minnu bɛ yen ko bana bɛ olu la, maakɔrɔbaw, denmisɛnninw. O bana in k'a fɔ ko nɛnɛ b'a kunbɛn ou bien funtɛni b'a kunbɛn, o tɛ bana in na. Ɲuman ye janto yɔrɔ in ye, sabula n'i y'o kɛ i b'i yɛrɛ lakana ka ani k'i kɛrɛfɛmaw lakana. Tamasiyɛn ninnu ni aw y'a ye maa la walima aw sɔmina maa fɛ k'a bɛ maa min na, Mali ɲɛmaaw olu kɛmɛ ka numéro vert bila, numéro vert mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka u dɛmɛ u ka baara la, mun b'a to kɛnɛya ɲuman u ka se ka cari Mali kɔnɔ cogo min na. O numéro vert o ye 36 fu 61. Ala ka kɛnɛya k'o sabati Mali kɔnɔ k'an kisi bana in ma. Maliyɛnw, aw salamu alaikum. An bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Maliyɛn sigilen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ, Cɔrɔmɔjɛ ka foli bɛ bila aw ye Ouverture Media sanfɛ, ka jamanaden kelen kelenna bɛɛ fo, minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan. Bɛɛ b'a kalama k'a fɔ député Kalafili a ko bɛ sen na, a bɛ waati caman bɔ, a kun bɛna cɛ dimanche nata in. Donc o b'a jira k'a fɔ wulikajɔ kɛlen don maa minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka kɛ wasabulon kɔnɔna na, n'o ye député ye wasadenw, ka taa anw ka dekun ka taa fɔ wasabulon kɔnɔ ka fura sɔrɔ a la. A jira k'a fɔ ko démocratie kɔnɔ, a sigilen anw ka Mali kɔnɔ, démocratie donnen Mali kɔnɔ waati mun na, pouvoir o tilala sigiyɔrɔma 3 la. Députéw jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ, sabula députéw olu de bɛ taa anw kuma ɲɔgɔn ɲɛ wasabulon kɔnɔna na, dekun mun n'a bɛ jamanadenw kan. Donc o b'a jira k'a fɔ kulonkɛ ko tɛ. Bi ani candidat dɔ bɛna kari ɲɔgɔn na maliyɛnw, ale bɛ bɔ commune 4 la. Commune 4 ale bɛ fɛ ka taa kɛ commune 4 maaw ka wasaden ye wasabulon kɔnɔna na. Donc a kɛmɛ ka cɛsiri caman kɛ commune 4 kɔnɔ nin waati in na, wa a fana faralen don maa kan maa mun bɛ yen k'o fana dɔnnen don n'o ye Musa Mara ye. Maliyɛnw, an bɛna ale fana ka ɲininkali boloda k'a lajɛ n'a sɔrɔla hakilina minnu b'a la a jɛlen don, n'a sɔrɔla ale ta ye fasoko de ye, sabula an y'a ye k'a fɔ ni nin ko ninnu daminɛna caman bɛ wuli ka jɔ de sabati, i b'a sɔrɔ caman fana bɛ olu gɛrɛlen tɛ fasodenw na fo ni nin ko ninnu daminɛna. An bɛna lajɛ n'ale ta ye o ye. O kɔfɛ tuguni an kana ɲinɛ k'a fɔ wasaden fɛn bɛ k'u bɛ taa wasabulon kɔnɔ, n'u taara u ka sigida tɔgɔ la, ko mana taa sira dɔ kan a laban bɛ taa kɛ jamana yɛrɛ kungo de ye. O b'a jira k'a fɔ u bɛ taa jamanaden bɛɛ kelen kelenna de représenter wasabulon kɔnɔ. Donc an bɛna jɛ ka baara in daminɛ, ɲininkali minnu bɛ yen an bɛn'u tɛnku a la k'a lajɛ n'a sɔrɔla commune 4 maaw n'olu kan ka monsieur Sidibe ka se ka sugandi ka kɛ député wasabulon kɔnɔ, an bɛna bɔ o kalama sisan. Monsieur Hassan Sidibe, salamu alaikum. Somɔgɔw bɛ di? Ba député Kalafili a ko bɛ sen na, an ɲɛ b'a la k'i fana bɛ fɛ ka kɛ député ye,
donc o b'a yira k'a fɔ kulonkɛ ko tɛ nin waati in na i kan ka i ɲininka kosɛbɛ ɲininkaliw kan ka boloda k'i sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla faso a kanu b'i dusukun na n'o ye a ka sigida naaninan ye donc an bɛ fɛ k'a dɔn maa minnu t'i dɔn fɔlɔ parce que an ɲɛ b'a la i ni Musa Mara de faralen don ɲɔgɔn kan donc maaw kɔni bɛ Musa Mara dɔn parce que ale kɛra premier ministre kɔrɔ ye ka tɛmɛ jamana in kɔnɔ o kɔfɛ an ɲɛ b'a la e n'ale de farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ fɛ ka sigida naaninan maaw Bamakɔ kɔnɔ yan k'u dɛmɛ degun min b'u kan donc o b'a yira k'a fɔ ni a taara wasabulon kɔnɔ a bɛna bɔ communiqué maaw ka degun na a bɛ kɛ jamanaden bɛɛ kelen kelenna ye e yɛrɛ ye jɔnni ye fɔlɔ maa minnu t'i dɔn sigida naaninan na. Ayiwa Thierno n ka foli b'i ye n ka foli bɛ ouverture média ye n ka foli bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ commune 4 denw ye ne tɔgɔ Asani Sidibe sisan n ye maire sabanan ye commune 4 mairie la n ye dugukolo ko maire ye n wolola Amidalayi ka mɔ Amidalayi ka Amidalayi école misɛnninw bɛɛ kɛ fo ka taa Prospère la donc ne ye Amidalayi ka ye n ye commune 4 mɔgɔ ye n ye acteur de la société civile ye o kɔrɔ ye min ye n bɛ jamakulu fɛ n bɛ jate ko n bɛ jamakulu fɛ an ye an wasa don jamana baara la 2012 coup d'état wagati la coup d'état kɛlen an y'a ye k'a fɔ ko jamana in bɛ sen mun kan sen ɲuman tɛ donc ne ni n teriw ni n kɔrɔw n'an frɛrɛw an y'an fara ɲɔgɔn kan an ye association dɔ créer k'o tɔgɔ ko CAV n'u b'a fɔ o ma collectif action et vérité donc an y'an ka baara kɛ sira dilanw ye sensibilisation an ka élection fɔlɔ an taara 2013 députation na députation kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ parce que an ye baaraw da depuis 2013-2012 an bɛ baara la fo bi an ye baara depuis 2012 an ye baara caman boloda n'o ye formation ye n'o ye mɔgɔ dɛmɛ ye n'o ye kɔlɔnsen ye. donc o b'a yira i ye baara daminɛ sigida naaninan kɔnɔ an da bɛna s'o ma sisan d'accord mais yan'an da ka s'o ma n bɛ fɛ ka dɔn mun yɛrɛ bila i bɛ fɛ ka kɛ député parce que k'i bɛ mairie kɔnɔ donc o b'a yira i bɛ ka baara kɛ mairie la nin waati in na mun y'i bila député ɲini fana. a Thierno nin ye ɲininkaliba ye parce que ɲininkaliba don pourquoi n'o de fɔ n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw tun bɛ mɔgɔw ɲininka munna i b'a fɛ ka kɛ wasaden bulon ye ou bien munna i b'a fɛ ka kɛ élu ye président ou bien maire ye a ka ca Ala fɛ sisan b'a sɔrɔ an ka dugu taara ɲɛ ne ta tɛ dɔwɛrɛ ye ne ye maire de ye dugukoloko de confielen don ne la ayiwa dugukoloko baara fɛ n ye ko caman ye n ye population côtoyer n y'u ladɔn parce que an maires ni kɔngɔ bɛ population na maire de fɔlɔ bɛ bɔ a kalama ni minɔgɔ b'u la maire de bɛ bɔ a kalama ni bana b'u la maire de ka fenêtre bɛ kongo ni wololi kɛra maire de ka fenêtre bɛ kongo ni saya kɛra maire de ka fenêtre bɛ kongo ni yɔrɔw nɔgɔlen maire de bɛ wele donc an bɛ ko population ka docteur de donc o senfɛ n ye population dɔn k'a ladɔn kari k'a faamu k'a fɔ u ka degun ye mun ye ne yɛrɛ ye maire hukumu kɔnɔna kɛlɛ caman kɛ dugukoloko sira fɛ parce que an tun nana sɔrɔ mairew ɲagaminen papiyew jɛlen tɛ n ye wele bila faamaw yɛrɛ ma ka na n dɛmɛ ka se k'a fɛsɛfɛsɛ bibi in na alhamdulilayi an bɛ ka baara kɛ hɛrɛ kɔnɔna la o kɛlɛ sen fɛ an sera ka mɔgɔ caman ka dugukolo segin u ma parce que dugukolow tun ɲagaminen don réseau mafieux tun bɛ yen en dehors de la mairie même qui venait ka na mairie kɔnɔna ɲagami ka papiyew ɲagaminen di maires ma u b'a signé u tɛ bɔ a kalama o kɛra yanni ne ka na donc ne nalen 2016 ne y'o kɛlɛ de dabɔ ala barika la an sera ka mɔgɔ caman ka dugukolo segin a ma donc o hukumu na population de y'a décidé k'a pousser k'a fɔ ko n b'u dɔn n b'u kɛrɛla dɔn ko n ka kɛ député ye donc ni Musa Mara gɛrɛ cogo filɛ nin ɲɔgɔn na an y'a ye k'a fɔ ale Musa a kɛra maire ye donc o kɔrɔ a bɛ population dɔn ne Asani Sidibe ne ye maire ye n bɛ population dɔn an y'an seko kɛ jamana jɔko la donc bibi in na n'a sɔrɔ an ka kɛlɛ ye jamana de ye an k'an ka jamana bila an sanfɛ k'an ka denmisɛnninya n'an ka dissension bila a côté donc an y'an bolo di ye misaliya la n y'o de fɔ dɔw ye dɔw b'a fɔ kunu i tun n'a man di bi n'a ka di n ko mais Mali ka bon ni Musa Mara fila bɛɛ ye u y'o de fɔ mais ne u kun y'o de fɔ ko ne n'a man di mais tiɲɛ tɛ parce que tiɲɛ tɛ mun na n b'a fɔ ne ye selen mairie kɔnɔ ne y'a ye k'a fɔ ko décision dɔw ɲagaminen don o décision ɲagami fɛ ne ye bɛɛ wele bɔgɔ jɛnen kan o kɔrɔ ye mun ye ne ye décision dɔ ta ka procureur wele k'a fɔ a ye papier dɔw bɛ ne bolo yan nɔ ne tɛ k'an se k'an yɛrɛ bɔ a la décision kelen numéro kelen date kelen décision dɔ kɔnɔ i b'a ye a sɛbɛnnen bɛ ko parcelle numéro 1 k'o ye Thierno ta ye o décision kelen i b'i t'o papier signé na k'i b'o di Thierno ma i bɛ décision wɛrɛ ye o décision bɛɛ numéro n'o date ye kelen ye Thierno tɔgɔ effacé len don a sɛbɛnnen don k'o ye Kulubali ta ye ne bɔr'o caman de kan mairie kɔnɔ donc ne ye alerte de kɛ ka plainte kɛ contre X
parce que je n'arrivais pas à m'en sortir pour que Fama ou ni ministre ou Kana Ndeme. À l'époque, c'est le ministre Bachili qui était là-bas. Moi, Ali Bachili. Nya yere wele téléphone na. Ah, mo pro, ne ma fin famu. Na ma nan deme amainde. Ngora fin do kalama, yurugu do kalama, papier ou nyagamine no ne te kasika yere bo. Donc ne ba fait au kana ne deme. Ka manel de procédure dama, mun ba to ne ka barake jelenya kono ka soro ma ala kota ke no échoueni. O de kofé inspecteur ou nana. Ne plainte ke ka adressé procureur la. Ni papier yurugu mun nya numéro ka kono. Ka pièce jointe ke ka ci. O de sen fait be wele la. Mogo kera maire commune 4 kono ka balolen be wele la. Mais go mena si ay madoni interno. Isagino wele la. Siriman Bachili wele la. Anga mairie secrétaire général wele la. Maire actuel Adama Berete a wele la. Nere wele la. Domaine patron wele la. Urbanisme patron wele la. Mogo da dona élaboration la ka damine depuis 2002 faut ka se bima nolu baleno nolu wele la ka tu nyinga. O de sen fait Moussa Wara fana wele la. Donc o weleli in sen fait kuma o yelena dɔw yɛrɛ ko famaw de papier diyan pour que ne ka Moussa Mara kɛlɛ ne ko ngo jamana ko kɛlɛ la i bi to kɛlɛ la i bi se ka yɛlɛ mɔgɔ sen kan parce que ka sɔrɔ ma d'abord kama tɛ puisque ne yɛrɛ wele la donc an farala an kɛlɛlo la an ko kan kɛlɛ la ne ni Moussa yɛrɛ ma kɛlɛ n taara de la ka taa Kasim radio Kiledu la u ye ɲininka ko Moussa ko hakili tɛ na ko n ye denmisɛnnin ye a don yɛlɛla n y'a répond ngo ayiwa ngo papier mun bɛ ne bolo ng'olu ye prévu ye ne ma wuli n kun fɛ à l'époque Moussa ko kɛlɛ tɛ i bi to kɛlɛ la i bi se ka taa yɛlɛ hali e sen kan i bi se ka taa yɛlɛ hali président yɛrɛ sen kan u b'a fɔ ko président ko kɛlɛ dɔ bɛ Kasim ko kɛlɛ don. Oui mais Sidibé mais dani mara k'a fɔ ko dimi dɔɔni di mara kɔnɔ de c'est à dire que ɲɛ b'a la aw farala ɲɔgɔn kan tari aw ka fara ɲɔgɔn kan ten a ka se ka kɛ député dɔrɔn ye wasabulon kɔnɔ est ce que dimi dɔɔni di aw fila ni ɲɔgɔn cɛ. Dimi foyi tɛ yen n b'o fɔ mun na a y'a faamu. Tu sais parti mais a y'a faamu ale ta ye jamana ko kɛlɛ ye ne ta ye jamana ko kɛlɛ ye. Ale yɛrɛ taara assemblée la ka défense dɔw ta ka ko dɔw kɛ ka kumaw ɲɛfɔ an y'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn faamu mɔgɔw ko non k'a ta kun ye dɔ kunkolo sobeli ye mais an minnu b'a dɔn jamanaden minnu dusu yɛlɛnnen minnu b'a dɔn k'a fɔ ko jamana ko kɛlɛ don u b'a dɔn Musa ye kɛlɛ min kɛ jamana ko la donc i b'i to kɛlɛ la i tɛmɛtɔ da bɛ dɔrɔn bolo kan o ka partisan bɛ wuli ka mankan ci partisan bɛ mankan ci ne yɛrɛ fana ka partisan bɛ mankan ci an y'a jɛ comme o de don a fɔra an y'a kɛlɛ on s'en fout bon o bɛɛ ye denmisɛnniya ye o bɛɛ ye jeunesse ko ye o bɛɛ ye fugu ye mais ne ko bi c'est du Mali qu'il s'agit o kɔrɔ ye min Mali de ka bon n'an bɛɛ ye. Donc aw bɛnnen don bi. Fo k'a ɲa. Donc Musa ka interview la n y'a ɲininka a yɛrɛ ko maaw de y'ale fana sugandi parce que ale ka baara k'a ma dogo mɔgɔ la communication na ale ye baara mun kɛ i fana sigila o kuma kelen de kan donc o b'a yira k'a fɔ aw fila bɛɛ ka sugandi bi ka kɛ k'a bɛ fana kɛ député a laɲini ma bɔ aw yɛrɛ la jamanadenw don parti de ye Musa choisi parti de ye ne yɛrɛ choisi. Parce que an bɛɛ bɛ yɛlɛma la ne c'est vrai que ne donna yɛlɛma la a ma mɛn rapprochement de ye n don yɛlɛma la n donna yɛlɛma la parce que n'i y'a ye n'i ye parti tɔw ta k'a giriya lajɛ k'a sugandi k'a lajɛ taabolo mun b'u la o fana ka fisa tɔw ta ye o de y'an ka accepter ka don yɛlɛma la wa n ma don a la ka kɛ député ye dɛ n y'o de fɔ détracteurs ye ne Assane Sidibé j'ai pas besoin de rentrer dans un parti pour que ka kɛ député ye société civile de ye ne kɛ maire ye o société civile tun bɛ se ka ne kɛ député ye mais n'an ne ni mara m'an bolo di ɲɔgɔn ma kala wasaden bulon minnu tɛmɛna n'u ma se ka fɛn kɛ jamana ko la u ma se ka communiquer kɛ ko la parti politique hukumu kɔnɔna la a bɛna bu tigɛ tuguni an bɛna couler daminɛ tuguni pour les 5 prochaines années. Ayiwa an bɛɛ ɲɛ bɛ ko la o Thierno. Ayiwa i bɛ se ka ɲininkali kɛ komi i yɛrɛ ye journaliste ye. D'accord ok mais Musa ko yanni bi cɛ ale tun gɛrɛ bɛ maaw la ani maaw tun ka di a ye ko caman kɛ sigida la i yɛrɛ ko k'i fana ye ko caman kɛ parce que an b'a ye ni nin ko fasugu ninnu sera candidat n'o ye cɛbaw ye u bɛ taa gɛrɛ maaw la ka wariw di maaw ma donc anw ko an tɛ fɛ maa de ka taa an ka wasabulon kɔnɔ tuguni k'a sɔrɔ a baara nɔ dɔnnen tɛ k'a sɔrɔ a dɔnnen tɛ k'a fɔ k'a ni sigida mɔgɔw kɛlɛlen don ɲɔgɔn na donc Musa Mara ko k'ale taama daminɛ ko ne bɛ se ka yaala communication kɔnɔ ale tɔgɔ duman min bɛ da kɔnɔ parce que ale ye baara kɛ depuis mairia waati kɔnɔ bon ale ka kɛ député ka député ɲini bi ale bɛ ka kɛ o communicatif maa kelenw kama e fana ko k'e ye dɔ kɛ e ye mun ni mun de kɛ olu ɲɛfɔ an ye. Thierno ni ɲininkali diyara n ye ne y'o de fɔ n ko anw ye vie associative daminɛ 2012 de 2012 à aujourd'hui an bɛ fourage 20 ani kɔ de la. Fourage 20 ani kɔ communicatif kɔnɔ
n bɛ se ka exemple di kuncili t'a ban naani n bɛ se k'a f'i ye n'i taara Sebenikɔrɔ Bɛlɛkun anw de ye forage kɛ yen n'i taara Ceceni an ye forage 2 kɛ yen n'i taara Amidalayi maternité kɔnɔ anw de ye forage kɛ yen n'i taara Meriba kɔnɔ anw de ye forage kɛ yen n'i taara Sebenikɔrɔ anw de ye forage kɛ yen ni n taara ɲininkali kɛ n b'i jaabi sɔrɔ sisan anw donna maternité ta n bɛ se k'a f'i ye a kɛra cogo min an taara visite de terrain la an ye musow bɛ jigin u bɛ taa ji de san goudron kɔfɛ ka se k'u yɛrɛ ko n'a ye an ko n'i ye maliyɛn ye ni dɔɔnin b'i kun cɛ ne bɛ tilen k'a fɔ n ko ala kana nafolo nɔgɔya ne ye n tɛ se ka nafolo min di fantanw ma ne ka kɛwale de don ne ka baara de don an y'o kɛ Corbière ti Corbière Sebenikɔrɔ misiriba i bɛ se ka taa ɲininkali kɛ anw de y'a kɛ Corbière i bɛ taa nin goudron an y'o bɔ an yɛrɛ la parce que u sera an ma k'a fɔ ko sutalan t'u bolo an y'o caman kɛ a fɔli man d'an ye mais an bɛ don min na bi n'an m'an da don a la ayi o dɔrɔn tɛ dɛ samiyala politiciens bɛ na an ka baara cɛn an bolo i yɛrɛ ye da ye dɔ fɔ i ko ni élection sera de i bɛ caman ye baara la o kɔrɔ ye san kelen a b'a fɛ ka kɛ député ye a b'a fɛ ka kɛ maire ye a b'i bɔn baara kan o caman de bɛ sigida nin na o u ye baara daminɛ a tɛ tɛmɛ san kelen san fila kan ne y'o de fɔ population ye n ko n'aw bɛ wasaden sugandi aw kan ka question 3 de poser aw yɛrɛ kun a fɔlɔ ye mun ye puisque mandat ye san 5 ye san 5 laban nin kɔnɔ nin cɛ in ye mun de kɛ san kelen kɔnɔ a ye mun de kɛ san 5 ka concentré laban in na o tɛ dɛ première année deuxième troisième quatrième cinquième année a ye mun de kɛ jamana ye a ye yɛrɛ an ka sigida la a ye mun kɛ sigida ye a ye mun gabakurun bɔ sira la a ye mun minɔgɔ bɔ mɔgɔ la a ye mun lɔgɔliso jɔ a ye mun hɛrɛ kɛ jama ye continuellement de manière désintéressée o question fɔlɔ ye filanan ye mun ye a bɛ ka mun kɛ bi a b'o jaabi ɲini sabanan ye mun ye mun b'a dusukun na ka ɲɛsin sigida ni jamana ma mun b'a hakili la k'a fɔ k'a kalan n'a wale n'a kɛwale b'a la k'a bɛ se ka baara kɛ ko mɔgɔw bɛ se ka taa wasa bulon kɔnɔ n'aw y'o question 3 poser non o bɛɛ ye dɔ ye o nin 3 a b'a bɛɛ o kɔnɔ o kɔrɔ a ye mun ye bi o de kama n ye question poser o kɔrɔ est-ce que i bɛ gɛrɛ mɔgɔw la o ye social de ye bon anw y'o de kɛ depuis 2012 ka se bi ma i bɛ goudron tigɛ i ɲɛ bɛ machine jɔlen na an y'a san ni million 80 k'a jɔ sira dilan kama i bɛ goudron tigɛ i bɛ taa jɔlen filɛ dɔrɔmɛ 1 gouvernement ka dɔrɔmɛ 1 t'a la an y'a san commune 4 kanu kama ka se ka yiriwa siraw man ɲi anw tɛ goudron dala ye parce que goudron wari t'an bolo an tɛ pavé dala ye pavé wari t'an bolo mais an bɛ se ka min kɛ ka wari don minɛn na k'a bila commune ka disposition na i bɛna ta i tɛ essence k'a la i tɛ gasoil k'a la an de bɛ gasoil k'a la ka chauffeur kɛ sara t'i ka sira siɲɛ hali n'i taara Kunasini Jikɔrɔni quartier du fleuve i bɛ yɔrɔ min wele ko école du fleuve an de y'a sira siɲɛ bi an ka machine filɛ baara la an bɛ kuma la yɔrɔ min na mais ale nin bɛ wari bɔ min ka ninnu san mɔgɔ dɔ m'a den ka dɔɔnin di n'o to ye tiɲɛ ye ça sɔrɔ o ye n dɛsɛ voilà o tɛ dogo n'i ye fama ka wari minɛ i b'a fɔ nɔ dɛ ne ma baara kɛ u ka dɔrɔmɛ 10 kɔnɔ i bɛ se k'o sɛbɛntiya ko ni min ka dɔrɔmɛ bɛ min kɔnɔ i ka caméra ye jumɛn nin wa nin de u ka n'a ɲininka u ka dɔrɔmɛ t'an bolo an ye jeune opérateur économique de ye an m'an débrouiller an bɛ dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ initiative ɲuman ta i mana goudron tigɛ ɲɛ bɛ camion ɲamacɛ camion mun na ani tracteur mun na anw de y'a san k'a di commune ma pour que u ka se ka ɲama cɛ ka commune jɛya denmisɛnninw ka baara sɔrɔ k'u ka sara sɔrɔ a kɔnɔ la a filɛ nin ye an bɛ autorisation kɔnɔna mairie la an ko an tɛ pan mairie kunna an ye demande kɛ mairie la n ye maire ye n bɛ se ka wuli k'a ta k'a kɛ bi dɛ mais an de kan ka exemple ɲuman di mɔgɔw ma donc a bɛ yen on attend l'autorisation administrative n'a dira an ma don min an b'a di jeunes ma. Voilà. O b'a yira vraiment e ka jamana kanu i ka sigida kanu a ma daminɛ bi depuis kunun i gɛrɛ bɛ mɔgɔw la ten social i bɛ mɔgɔw ka degun dɔn et puis i ye ko caman kɛ sigida ye mun b'a to sigida ka se ka yiriwa ni nin kuma in kɔni ni i bɛ filɛ k'i sinsin ninnu kan donc i b'a yira k'a fɔ député Kalafili n dalen b'a la n'i y'a sɔrɔ i ka continue o sira fɛ o bɛ se ka na ni yiriwali tɔ. Thierno i ka kuma tigɛ tɛ ne ni kun bɛna to jamana jɔko la. E k'i ni to la cogo di monsieur Sidibe. Dugukoloko kɛlɛ ninnu na don dɔ la ne sigilen ne ka téléphone sonnera numéro masqué ko ne ye n sen n'o kɛlɛ dɔ la k'a dugukolo bɛ ACI kɔnɔ ko n ka 200 millions minɛ ko ka n da de. 200 millions. K'i k'i da de. N ye n ban n ma da la i bɛ se ka wuli n ka avocat bɛ yen avocat tɔgɔ Alassane Diop a bɛ Bajilika la o ye n wele k'ale ka téléphone sonnera numéro masqué ko dɔ ko k'a fɔ n ye ko comme a b'a dɔn ale ka avocat ne ka avocat y'ale ye k'a ka kangari da ne ye ko n si bɛ n tɛgɛ kɔnɔ a ma sa a bɛ yen n b'a ka numéro di aw b'a wele k'a ɲininka
ko ni man dabo ko dɔw la parce que ɲini kana fiɲɛ tigɛ o la voilà donc o kɛlɛ kɔnɔna la ne yɛrɛ kelen tɛ n terikɛ dɔ bɛ yen o de bɛ assistant la ne bolo mairie kɔnɔ bi a tɔgɔ ko Ander Jakite vendredi a wula fɛ an bɔra ɲɔgɔn fɛ o taara ka mobili ci su fɛ a b'u ɲɛna ko papier ninnu b'a kɔnɔ donc c'est pour te dire qu'an y'an ta fɔ marifa taara ci ne la fo an ka so arme artisanale mais ala barika la a ma mɔgɔ sɔrɔ donc an ta ye jamana jɔko kɛlɛ de ye Thierno an ta tɛ yɛrɛ yira ye yɛrɛ yira tɛ ne bolo ni politique ma min bɔ an kun a t'o don an kun ne ye opérateur économique ye n bɛ n débrouiller n bɛ marché misɛnninw sɔrɔ i b'a ye u bɛ kuma caman fɔ Asani y'a don ta 3 milliards juru b'a la 4 milliards juru b'a la ne ko n ko c'est bien n'a y'a sɔrɔ n ye zon ye mais u bɛ se k'a fɔ n ɲininka k'a fɔ ni n delila ka marché d'état kelen kɛ ne ye panneau turula de ye n bɛ communication de kɛ n ka société tɔgɔ Matrix depuis n kɛra maire yɛrɛ n ye n mabɔ a la a bɛ mɔgɔ wɛrɛ de bolo ka gérer o hukumu de kɔnɔ u wulila u ye n tɔgɔ tiɲɛ ko n bɛ sonyani kɛ ko n ye état sonya ayiwa ne fana k'u ma n ko n'a y'a sɔrɔ ne ye sonyanikɛla ye n k'u k'an wele ko Robin de Bois o tɛ dɔwɛrɛ ye o n'i y'a sonya n'i nana don i ka commune na alihamudulilayi kɛ mais sonyanikɛlabaw bɛ yen minnu tɛ se ka kisɛ ta ka bila u ka commune kɔnɔ bon ne tɛ zon ye n ma sonyani kɛ n wɔsi de don donc o b'a yira i kɛra député i ma kɛ député i tɛgɛ b'i kɔ sɔrɔ n tɛgɛ bɛ n kɔ sɔrɔ alihamudulilayi voilà ka sababu kɛ i ka sigida kanu dɔrɔn voilà kanu don kanu n y'a f'i ye cogo min kanu de don a se a b'an dusukun na a kɛwa ɲɛti b'an kɔnɔ o de kama n'an da sera a ma engagement caman bɛ député bulon kɔnɔ an b'an da don o la an b'o kumaw fɔ ok donc maintenant yann'an ka taa n bɛ fɛ k'i da maga dɔɔni i ni Musa Mara ka farali ɲɔgɔn na yɛrɛ a ka laɲini yɛrɛ min na aw sigilen ka kuma i n'a bɛnna mun kan n'aw fila taara ka kɛ député commune Kati la n'a bɛnna min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o engagement ye o engagement tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an kan ka kɛwale min da k'a kɛ yɛlɛma hukumu kɔnɔna la parti yɛlɛma kɔnɔ parce que an fila de ye yɛlɛma ka cɛ bɔ ye bi wa an y'o ye k'a fɔ k'an farala ɲɔgɔn kan parce que an b'a fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ fanga b'ale la fanga bɛ nin na o tɛ dɛ an bɛ yɛlɛma kɔnɔ bi an b'a kɔnɔ an bɛ yɛlɛma ko kɛlɛ de la donc o hukumu kɔnɔ an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an y'o kuma de fɔ an ye engagement de di an bɛ yan jamana de ye an tɛ yan an yɛrɛ ye an bɛ yan sigida de ye an bɛ yan ta an yɛrɛ ye an ye engagement caman fɔ n'i y'an ka flyers ta k'a lajɛ i bɛ se k'a kala a kɔnɔ engagement damadɔninw b'a kɔnɔ n'an kɛra député ye an bɛ kɛ min kɛ Thierno n bɛ fɛn dɔ f'i ye bi ni Musa taara ka lajɛ k'a ka kɛwale lajɛ k'a kunkolo kɔnɔta lajɛ k'a dusu lajɛ ka ne Asani Sidibe ta k'an ka kɛwale lajɛ k'an dusu lajɛ k'an kunkolo kɔnɔta lajɛ ne bolo bi population kan ka da anw na parce que i bɛ maa bila ka t'i ka kɛlɛ n'i ka degun ɲɛfɔ yɔrɔ la maa min b'i ka degun n'i ka kɛlɛ dɔn wa anw b'o dɔn bi an y'o dɔn an ka baara sira fɛ Ala de y'a kɛ an kɛra maire ye n y'o de f'i ye exemple d'i ma n'i ye maire ye i bɛ population dɔn i b'a ka degun dɔn donc an y'an sigi an y'o kumaw de fɔ an ko an ka jɛ ka jamana in kɛlɛ kɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka mankan kɛ la preuve est que jamana o jamana développera a daminɛna kɛlɛ de kan mɔgɔw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de u bɛnna ko dɔ de la u ye jamana jɔ voilà donc an y'o engagement de di ɲɔgɔn ma wa an b'o engagement de di population ni Mali bɛɛ ma bi i ka micro la d'accord an y'a ye aw ni CDR mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan n'o ye Mohamed Isufu Bacili Araz Baci a ka jɛkulu a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ko k'u bɛna aw dɛmɛ kosɛbɛ an y'u bɛnna mun kan bon bɛnkan ne bolo bɛnkanba tɛ o mɔgɔw b'a ɲɛna k'a fɔ ko anw ni CDR ye alliance de kɛ an ni CDR ma alliance kɛ u ko an m'u wele an m'u ɲininka olu de sera an ma k'u ka soutien proposer an ye ni mɔgɔ nana k'a b'i soutenir i tɛ se ka ban a la o parce que kelen bɛ fara fila kan fila bɛ fara saba kan saba bɛ fara naani kan ainsi de suite an bɛ taa u nana u ni mara de ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ u ni mara kumana mara ye compte rendu kɛ n ye n ko parti hukumu kɔnɔ ni parti ye fɛn min décidé an bɛ jɛ k'o de kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u seginna ka na k'u ye candidat bɛɛ ye kelen kelen k'u bɛ se ka candidat min sugandi bi k'o ye anw de ye donc u y'a décidé ka an dɛmɛ donc u y'a décidé bi k'u bɛ soutien de d'an donc o de sɛbɛnfura signé na k'a fɔ CDR ni yɛlɛma commune Kati la u ye u bolo di ɲɔgɔn ma CDR bɛ dɛmɛli kɛ dɛmɛli bɛ kɛ nin cadre de kɔnɔ mais
olu b'a ka faamuyali cogo la n'u y'an dɛmɛ ka kɛ député ye n'an ye sira bila u b'an wele an ye engagement dɔrɔn de ta an ye engagement dɔrɔn de fɔ an ye engagement dɔrɔn de kɛ k'an hakili lajigin ko n'an ye sira bila. D'accord, mais caman y'a yira k'an ka sigida ninnu na ko yan ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que ko cɛbɔ caman bɛ yan minnu dɔnnen don nafolo b'u kun cɛsirilen i b'a fɔ aw fana cɛsirilen cogo min na donc dɔw ko yan ta bɛ gɛlɛya kojugu est ce que aw bɛ ka da ka miiri o la c'est à dire aw jatigɛlen don dɔɔnin. Bon i b'a dɔn ni ala ye min da i bɔgɔ la i b'o kɛ hali n'an da ka sunɔgɔ sisan n'an ma campagne kɛ ni ala ko an bɛ kɛ député ye an bɛ wuli an bɛ kɛ député ye. O b'a yira aw jatigɛlen tɛ. An jatigɛlen tɛ a mana kɛ bon an dalen don an yɛrɛ la kɛ parce que n'an y'an ka baara kɛwale ta k'a lajɛ n b'o de fɔ bi bi in na effectivement i ye kuma min fɔ tiɲɛ don maaw bɛ commune nin kɔnɔ bi wari b'u kun tiɲɛ don u b'u ka campagne na u ka manière la ne y'o de fɔ n ko ni mɔgɔ bɛ sugandi a y'a tigi layɛ san 5 laban in kɔnɔ a ye mun kɛ o de y'a kɛcogo ɲuman ye n y'o kelen de fɔ population ye n'aw ye o ye aw bɛ kule aw ye o ye aw bɛ politiciens nini mais aw fɔlɔ de man ɲi aw man ɲi mun na n'aw bɛ sugandili kɛ n b'o deli ala kama a y'a tigi lajɛ san 5 nin kɔnɔ a ye mun kɛ a ko k'a bɛ se ka mun kɛ est ce que samiyala politicien tɛ o kɔrɔ ye mun est ce que a ma baara in daminɛ san 1 in dɔrɔn de kɔnɔ bɛ san 2 in dɔrɔn kɔnɔ parce que élection bɛ ka surunya n'u y'o réponse ta k'o da politicien kun politicien bɛɛ b'a tile o kɔrɔ n'i bɛ député ya nɔfɛ i bɛ baara kɛ san 10 donc k'a fɔ k'an dalen b'an yɛrɛ la n'an y'an ka baara ta k'a lajɛ tiɲɛna an dalen don an yɛrɛ la mais bi an bɛ Mali kɔnɔ n y'o de fɔ jeunes ma falen et pourtant kɛlɛ in bɛɛ ye jeunes de ye école ko jeune baarakobaliya jeune faw bɛ sɛgɛn na jeunes de kama baw bɛ sɛgɛn na jeunes de kama kɔrɔw bɛ sɛgɛn na jeunes de kama mais jeunes yɛrɛ bɛ bolila bi 400 ni 1000 kɔ mɔgɔw bɛ sugandi wari min bi poche kɔnɔ n'o tigi sigira u ka mɔgɔ jumɛn bɛ se ka kɛ aw la jeunes u ka sira tɛ se ka kɛ aw la o ni ne ye wari de di ma i ka voter ne filɛ min dala ye i bɛ ne sɔrɔ yɔrɔ dɔn n'i taara k'i bɛ ne ka fenêtre kunun n b'a fɔ non taa ka bɔ yen tu as pris ton argent là tu as acheté tes 5 années à venir à cause de 5 000 10 000 bɛ jakarta kelen mais n'i ma wari di ne ma ni ne ma wari di i votera ne ye ne b'a dɔn i votera ne ye mais hali ni ye ne neni bɔlɔn fɛ n b'a fɔ min ma n ko yafa n ma de bon o ye ala ko de ye wa n bɛ min da o kan jeunes wo musow wo population en général mɔgɔ o mɔgɔ ye sugandeli kɛ wari kama i ye sugandeli kɛ 1000 kama i y'a kɛ fini kama i y'a kɛ barama kama i y'a kɛ jakarta kama i y'a kɛ galon kama ala b'i nɔ minɛ la sini lahara parce que i kelen kama i bɛna taa an ka jamana kalifa soit zon soit nanbaratɔ soit yuruguyurugukɛla soit a fatɔ a b'an bɛɛ faga ala k'an kisi k'an tanga donc ne bɛ se k'o de fɔ o yɔrɔ la. kuma ɲɛnama ye hakili la barika b'o la bi hakili la dɔw bɛ sɔrɔ commune 4 la nin waati in na minnu ɲɛ b'an na donc u y'i ka kuma ninnu a donn'u kunkolo la kosɛbɛ u ka faamuyali sɔrɔ nka mun bɛ se k'u nafa hali bi o ye ni i kɛra député wasabulon kɔnɔ ne ko aw ka rôle c'est à dire aw ka baara yɛrɛ ye mun ye a fɔlɔ-fɔlɔ mun bɛ commune 4 mɔgɔw nafa. bon n y'o de fɔ an ka baara kɔnɔ san 5 san 7 laban in na ala ye fonction kalifa n na mun y'a to an sera ka commune 4 mɔgɔw dɔn an y'u ka degun dɔn donc u ka degun kɛlɛ ka di anw fɛ n'a bɛ fɔ yɔrɔ min na ko assemblée ni budgetw bɛ kɛ yen de ni programmes inscrits yen de ni urgences bɛ discuter yen de n'a bɛ don ministères ka ligne budgétaires la o kalan bɛ mara la o kalan bɛ ne yɛrɛ la donc an bɛ se k'u ka kɛlɛ kɛ o sira de fɛ député tɛ dɔwɛrɛ ye o dɔw ko k'u bɛ maternité jɔ yan ayi o tɛ député ka baara ye dɛ ayi député ka baara ye fɛn 3 de ye. non ayi kojugu tɛ n'o de fɔ kojugu tɛ n'a b'i kun ka a hɛrɛ lase jamana ma alhamdulilayi kojugu tɛ sinon député ka baara t'o ye anw ka engagement fɔlɔ la an ko pour que k'a jira population de la commune 4 la k'a jira maliyɛnw na ko ne ni mara ta tɛ wariko ye marché ɲiniyɔrɔ tɛ kɛ assemblée ye an bɛ sara min sɔrɔ an b'a fara ɲɔgɔn kan ka haramiya commune ma an jɛra a sara kɔ an bɛna bila kɛsu dɔ kɔnɔ n'o b'a fɔ o ma ko caisse de solidarité an jɛra an ka sara kɔ kalo o kalo an b'a fara ɲɔgɔn kan an bɛna bila caisse de solidarité kɔnɔ degun minnu non c'est à dire que an bɛ caisse de créer caisse min tɔgɔ ko caisse de solidarité non o caisse bɛ bila commune de ka bolo kan an bɛ commune ka degun recenser
u ka urgence recensé permanence bɛ créer permanence ti dɔwɛrɛ ye permanence ye mara b'a ta semaine kelen ne b'a ta semaine kelen an bɛ mɔgɔw reçoit an b'u ka degun noter degun urgent minnu bɛ yen sara in bɛ voter an bɛ segin a kunna ka discuter ni urgence de bɛ yen an ka nin don denmisɛnninw na nin yɔrɔ ni urgence de bɛ yen an ka nin don musow la nin yɔrɔ. mais Assane a bɛ se k'o kɛsu kalifa ne la ne hakili la ne bɛ se k'o kalifa minɛ n'aw mago b'a la a bɛ se ka ne wele n bɛ se ka. bon ni degun b'i kan i ka commune na i bɛ se ka na ɲɛfɔ an ye an b'a lajɛ an bɛ se ka min kɛ. tiɲɛ yɛrɛ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin an ma deli k'a ye. voilà i bɛ ka nin kuma fɔ. voilà donc an tulo b'aw la i hakili la video in a bɛna bila réseau kan même san 100 ɲinan kɔ mɔgɔw bɛna ye. donc a ye nin mun fɔ n'a kɛra député n'a m'a kɛ. maliyɛnw an bɛ wuli u kama dɛ. aw bɛna fɔ n ye. d'accord problème t'a la maintenant n bɛ fɛ ka i ɲininka mun na fana. o ye ni aw kɛra député parce que caman b'a ye k'a fɔ ko ni mɔgɔw kɛra député ni mɔgɔ ye wuli ka jɔ kɛ ka voter kɛ ka kala fili ka mɔgɔw kɛ président ye ou bien k'aw kɛ député ou bien k'aw kɛ maire ye a bɛ ɲinɛ aw kɔ mais mun bɛ se k'a yɛrɛ sigi mɔgɔw la k'a tɛna ɲinɛ o kɔ fiyewu a tɛ ɲinɛ o kɔ bilen fiyewu a bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara o kuma kan. bon komi sigida mɔgɔw commune 4 mɔgɔw Assane Sidibe de don ale de bɛ kuma kelen in na ne dogolen tɛ ne bɛ mɔgɔw ɲɛji cɛla depuis 2012 fo ka se bi ma n kɛra maire y'a kɔnɔ n t'a dɔn ni n kɛra député y'a kɔnɔ mun bɛ n tunu et puis anw de y'a fɔ an ka programme na n ko permanence bɛ créer c'est pour recevoir population reçoit degun b'u kan problème bɛ an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o y'o ye donc u bɛ se k'u da k'u hakili latigɛ ne ka so filɛ Aminalayi goudron-da de la ne y'o de fɔ mɔgɔw ye ne bɛ duba de kɔnɔ parce que ne bɛ n bakɔrɔnin kɛrɛfɛ halisa ne bɛ entrée couchée de kɔnɔ donc dogo yɔrɔ tɛ n na hali sini n bɛ belote jouer Aminalayi n bɛ thé min Aminalayi carrew kɔnɔ voilà. non 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 o diyagoya de ye o n ko o diyagoya ye. je suis en club la maintenant sera émission par yɔrɔ la maintenant i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ kɔrɔfɔ labanna sigida naaninan mɔgɔw ye ko Assane ni Musa Mara kɛ jigi a bɛna kɛ jigi kura ye sigida naaninan maa f'a bɛ laban minɛ maliyɛn yɛrɛ laban bɛɛ ma aw bɛna kɛ jigi sigi yɔrɔ ye maliyɛn tila bɛɛ ma i bɛ se ka mun sɔrɔ kɔrɔfɔ labanna ka ɲɛ maliyɛn minnu bɛ kɔnɔ ani minnu bɛ kɔfɛ. bon n ka kuma laban tɛ dɔwɛrɛ ye Thierno maliyɛnw ne faw ne baw denmisɛnninw surtout Mali sɛgɛnna dɛ Mali sɛgɛnna fo k'a dama tɛmɛ an bɛɛ bɛ kule la nka an bɛɛ nɔ don bi n bɛ se ka kuma kelen min fɔ delili don jamana in kanu don ala ko don an bɛ changement mun ɲini n b'aw deli aw fɛ a ye wuli an ka changement daminɛ ɲɔgɔn fɛ an sogora la mɛnna a m'a ye ni élection ye occasion de jeunes a y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ wari d'aw ma an b'aw deli ni kɔngɔ de b'aw la a y'a minɛ a y'a dun mais a ye taa voter mɔgɔ ye a ye mɔgɔ min ye baara la san 5 nin kɔnɔ a ye taa voter mɔgɔ ye jamana in kanu bɛ maa min dusukun na a ye taa voter mɔgɔ ye mɔgɔ min b'aw dɔn k'aw ko ladɔn mun bɛ se ka taa aw ka degun kɛlɛ au niveau de l'Assemblée nationale bibi in na problème wɛrɛ nalen no fara nin bɛɛ kan n'o ye banajugu in ye n'u b'a fɔ o ma ko coronavirus. Malheureusement gouvernement ye élection maintenir an wajibilalen don ka kɛ an ye min décider Musa Mara ni Assane Sidibe an bɛ se ka fɛn mun kɛ o degun kɔnɔna la élection kɛra a ma kɛ o sinikɛnɛ an bɛ gel distribuer mɔgɔw ma au moins n'a ma ɲɛ u bɛ bɔ ka taa voter u k'u tɛgɛ désinfecter u dontɔ mobili kɔnɔ u k'u tɛgɛ désinfecter n'u bɔra vote kɛyɔrɔ yan'u ka segin u ka so u k'u tɛgɛ désinfecter tɛgɛ ka gɛlɛn hali ni masque ye gel ka gɛlɛn hali ni masque ye donc an b'o weleweleda de bila a ye n'an ka jɛ ka changement kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye jɛ wari kɔ a ye jɛ force promesse kɔ a ye jɛ Jakarta kɔ a ye jɛ nkalon kɔ a kana an ka tiɲɛ baara ɲɔgɔn fɛ delili don Mali kanu kama don wa ala ko fana don a y'a kɛ ala kama a k'aw ban wari la anw fɛ yan an tɛ wari distribuer mais an bɛ kɔlɔn sen ka minɔgɔ bɔ mɔgɔw la anw fɛ yan anw tɛ wari distribuer mais an bɛ musow degi baara la anw fɛ yan anw tɛ wari distribuer degun bɛ min kan sunkalo o sunkalo an bɛ sukaro tɔni 10 de tila an bɛ misi 20 de faga seli fitinin na ka di mɔgɔw ma
an b'aw deli Mali kanu kama a ye n'an ka yɛlɛma kɛ ne bɛ se k'o de wele da fili. Merci beaucoup monsieur Assane Sidibé an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi nin b'a yira k'a fɔ aw cɛsirilen bɛ Maliko la aw cɛsirilen don hali bi mun b'a to jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na parce que mun bɛ ne ɲininka aw ka combat bɛna kɛ mun ye nka i y'a yira k'a fɔ aw bɛ combat in na depuis kunun donc aw ka combat tɛna daminɛ bi assemblée kɔnɔna na donc an b'i yɛrɛ fo hali bi ala ka vraiment garisɛgɛ ɲuman di aw ma aw kɛ député mun b'a to laɲini mun ni o bɛ communiquer maaw la ani maliyɛnw na aw ka se ka k'a fura ye inchallah kumakan ninnu kɔni fɔra u bɛna bila bɔlɔlɔ sanfɛ hali ni aw kuma mun fɔ k'a ma bɔ a sira fɛ an b'aw kɔri ka aw hakili jigin Thierno ne yɛrɛ b'i wele donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci maliyɛnw ani Assane Sidibé de tun ɲɔgɔn fɛ ale ni Musa Mara de farala ɲɔgɔn kan communiquer n'o ye sigida 4nan ye Bamakɔ kɔnɔ k'u bɛ fɛ ka taa sigida 4nan u ka degun ka se ka t'o fɔ wasabulon kɔnɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na ko sa gɛlɛya cayalen don kosɛbɛ surtout denmisɛnninw a da ser'o ma mun ye baarantanya ale ka fara éducation yɛrɛ kan mun ye kalanko ye k'u gɛlɛyalen don anw ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ a da ser'a ma k'a fɔ olu ka wulikajɔ fɔlɔ-fɔlɔ wasabulon kɔnɔ u bɛ n'u cɛsiri o de la o ye ko ɲuman ye ko mun bɛ yen ko maa si man ka kulonkɛ k'o la a da sera fɛn wɛrɛ ma tugun a ko kuma o kuma bɛ yen n'olu bɛ k'a fɔ u ni tɔn dɔ de farala ɲɔgɔn kan minnu bɛ yen k'olu bɛna k'u jateminɛ de près n'u filila dɔrɔn u b'u kɔrɔkɔrɔ ka se k'u wele k'a yira diɲɛmaa la ninnu ye nin kuma in fɔ anw ye yan'u ka kɛ député ye mais bi u bɛ ka nkalon tigɛ an ye donc o b'a yira k'a fɔ jɛlenya a tɛ tɛmɛ nin kan nka hali bi an bɛ dugawu kɛ député ɲuman ala k'u don an ka wasabulon kɔnɔ mun b'a to hɛrɛ ani baden u ka se ka na Mali kɔnɔ cogo min na an bɛ aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye Assane bɔra ka mun fɔ a kana wari minɛ a kana taa aw ka danbe k'a feere nafolo kama a ka taa an ka dugu ci maliyɛnw o de jɔrɔna ko bɛ an bɛɛ la donc an ka hakili t'o la Mali mago bɛ yɛlɛma de la Mali mago bɛ an ka taa ɲɛ sabula degun min b'anw ka jamana kɔnɔ maa si tɛ se k'a bɔ yen ni anw yɛrɛ tɛ donc ala k'o faamuyali ko ɲuman di bɛɛ ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ouverture Media kan a k'an bɛn waati wɛrɛ merci